ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସୋମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ को। आज क्लास में आम आलोचना करवा +3 चतुर्थ सेमिस्टर कोर 9 रो यूनिट 2 मनोरंजन दासଙ୍କ ସାଗର ମନ୍ଦନ ଯାହାକି जेबी पृष्ठलिकर एयर इंस्पेक्टर कॉल रो अनुवाद से ऊपर आम आलोचना करू। जेबी पृष्ठलिकर एयर इंस्पेक्टर कॉल रो जो माने अनुवाद सागर मंदन से ऊपर आम आलोचना करूँ। ऑलरेडी हम 4टी पार्ट कंप्लीट हो जाइए, तो ये आम आलोचना करवा पार्ट 5 उपरे। एवं ए जो 4टी पार्ट आम आलोचना कर सारा एथर आम जानिला जे दुर्गा प्रसन्न पट्टनायक ड्रॉइंग रूम रु यही कहानी आरंभ होती। उभयंकर थट्टा मजाक भितर कहानी गतिशील होता। अवधूत राव बोली जड़े आसी रेवा दास गोटे झील जी कार्बोलिक एसिड प्राणत्याग कर प्रसंग को प्रथम से दोषी सब्यस्त होती दुर्गा प्रसन्न कहीं सेवा कुटीर प्रतिष्ठान विताड़ित करते। परवर्ती समय झील शिला जी की से जो सब जो दुकान रू से माने मैनेजर को कहीकि टिके माने ईर्षान्वित होइकी मैनेजर को कहीकि विताड़ित करते। परे आ गोटे चरित्र जना पड़ी जी की दाई बोलिकी जार ना हूँ विकास, जार ना हूँ विकास से आम आलोचना करते। देखला जे प्रफुल्लता को निर्यातित करुच्ची बोलिकी सी आनिकी कौन कर गोटे होटेल रे रखी से प्रसंग उपर आम आलोचना करथिला। तो अब तो कहले कि होटेल तो सबुदिन तो सुविधा हो पारे ना रखा विकास मोर भी सैया मन है किंतु कौन बा करा जाई पारे। ठीक से बेले मोर जो जड़े बंधु प्रभात किसी दिन दिल्ली चलीगला आउ ता घर चाबिटा मते देई गला। तेणु माने ए जगह जिते बेले रेवा दास संध्या दास परिणत निज जीवन गति को परिवर्तन करिकी एवं से बेले प्रफुल्ल द्वारा निर्यातित होइची से समय आश्रय देइची विकास बोलिकी विकास निजे कही। तो विकास किसी दिन होटेल रखिला। तापरे कौन है जे तार गोटे बंधु थिला प्रभात विकास रो से किसी दिन दिल्ली गला। तो से घरे ताको से रखी बोली कही। अवधूत हाँ विकास मते विश्वास करंतु संध्या दास को से घरे नहीं रखा पछरे मोर किसी उद्देश्य नथिला। ताको टिके सहायता देबा पई मु सेठिकी नहीं जाइतिली। ताठारू कौन प्रतिदान मु आशा करनी नहीं खाली फिर रखी केवल सहायता प्रदान करा मोर आशा था। तार अन्य कौन लक्ष्य मोर नाला। अवधूत ओ शिला भूल कर विकास ये कैफियत इन्स्पेक्टर बाबू को देवार नुहे मते देवार कथा जे कैफियत तुम दियोनी गोटे झील को लेकिन कौन साहस तुम तुम घर रखिल से कैफियत मते दियो इन्स्पेक्टर बाबू को देवा दरकार नहीं। विकास सते शिला मु जहा कहूँ शिला मु जाने तुम्हें तो ए सब कहूना तुमठू से कुहाई नौ तुम्हें सब कहून। इन्स्पेक्टर अवधूत राउत बहुत चालाक से तुमठू ए सब कथा कुहाई नौ। अवधूत थाउ से सब कथा संध्या दास से घर एकुटिया रहिला आपण बोधे ताहेले ता जीवन प्रथम बंधु। अच्छा से आपण कौन ताको प्रकृत में भल पाई बसिले। अवधूत पचारे कि आपण ताको तो रखिले आपण कौन प्रकृत में भल पाई बसिले संध्या दास को बोली अवधूत पचारे विकास को। शिला कही मु भी ठीक से पचार जाऊली। दुर्गा प्रसन्न पड़े थे ये सब कथबार्ता। अवधूत आपंकर आपत्तिर कारण किसी थाए बोली तो मोर मन हुए ना। आपण तो प्रथम झीटी को चाकरी तोड़ी देते आपंकर किसी आपत्ति कर किसी कारण ना। दुर्गा प्रसन्न आप तो प्रथम तोड़ी देले तार ये अवस्था। दुर्गा प्रसन्न से अवस्था जेकोसी मालिक तोड़ी दे था कि से कथा कहीं अवधूत माने दुर्गा प्रसन्न मु चाहे ना मो घरे मो झील सामने अलग कहार कथबार्ता हो शिला। किंतु बापा इन्स्पेक्टर बाबू भूल प्रश्न पचारि कौन इन्स्पेक्टर कौन भूल पचारे एमती कहते। अवधूत आपण कौन संध्या दास को भल पाई बसीदे। अवधूत पचारे पुणी विकास को कथा को फेरे नहीं कि दुर्गा प्रसन्न बाबू कथार रोक लगे कि आपण कौन संध्या दास को भल पाई बसीदे। विकास ना माने संध्या संध्या मत मैंने कन्फ्यूज हो जाती। अवधूत ता कथा थाऊ आपण संध्या दास को विकास से परिस्थिति रे पड़ी तार प्रति सामान्य टिके सहानुभूति आसवा कौन खूब अस्वाभाविक परिस्थिति रे पड़ी कि तार प्रति मोर सहानुभूति आसीला मुझे भल पाई बसीदे बोली केबे कहली। शिला से सहानुभूति रे बोधे तुम्हें 2 मास छंदी होई पड़िथिल बोली शिला पजाई से सहानुभूति तुम्हें 2 मास ता सहित थिल छंदी होई पड़िथिल से आम घर को भी 2 मास तुम्हें आसी न किछि काम अछि कहिकी बोली शिला कहूँ। विकास विश्वास कर शिला से 2 मास मु खूब कामर चाप थिला मो उपरे शिला किंतु से घर को तो बराबर जाउतुल तुम कामर चाप थिले मते से घर को बराबर जाउतुल संध्या दास पाखकू। विकास बराबर नुहे शिला बराबर नहला प्राय विकास हूँ शिला ता माने करुणा मु बुझी पारु नाही ए धৰণৰ आलोचना एटी काहेकि हेउची। अवधूत प्रथम तो कही देउची ड्यूटी बेले अनेक अप्रिय कथार आलोचना दरकार पड़ी पारे हूँ तापरे कौन है
এই জায়গায় দুর্গা প্রসন্ন বাবু এবং করুণা ফেক তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছেন, কিন্তু অবধূত বাবু কাহার भी প্রশ্ন মানে কাহার भी কথা শুনিବାକୁ নারাজ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇନକ୍ୱାରି ଠିକ ସେ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତିରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବ। ବିକାଶ ତାପରେ ମାନେ ଅବଧୂତ ତାପରେ ମାନେ କେବେ ଏ ସହାନୁଭୂତିର ଶେଷ ହେଲା? ବିକାଶ ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ ମୋର କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଯିବାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରାୟ ସେହି ସମୟକୁ ବି ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ଆସିବାର କଥା ଥାଏ। ମନେ ହେଲା ଏସବୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଚାଲିପାରେ ନା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୋତେ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ସବୁ ସତ କହିଲି। ମୋତେ ପଚାରିଲା ତାକୁ ଆଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଦିନ ରଖାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଘରେ, କାହିଁକିନା ମୋ ବନ୍ଧୁ ବି ଫେରି ଆସିବାର ଥିଲା। ଅବଧୂତ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ কি ভাবে সন্ধ্যা গ্রহণ কলা? বিকাশ সন্ধ্যা যে মো কথাকু এতে সহজ ভাবে গ্রহণ করে নেব সে কথা মু কল্পনা করে নথিলি। ফিলা বিদ্রুপ কণ্ঠরে তুমকু তাহলে খুব বঞ্চাই দেলা সে? বিকাশ না। কিছু সময় অস্বাভাবিক ভাবে নীরব রহি ধীরে ধীরে থরিলা কণ্ঠরে, জাণ কোণ সে মতে কহিতিলা এতে সুখ জীবনরে মু কেবে পাই নথিলি। জাণে মো ভাগ্যরে এসবু ସବୁଦିନ ରହିପାରିବନି ବୋଲିକି ସେ କହିଥିଲା। ହାତରେ ମୁହଁ ଚାପି ଧରି ଅଫୁଲ୍ଲ କଣ୍ଠରେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଫେରି ଆସି ଥରେ କହିଯାଆନ୍ତା ସବୁ ଦୋଷ ତୁମରି ବିକାଶ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିପାରନ୍ତି। ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ତାକୁ ରଖିଲେ, ତାକୁ ଯୋଉ ସହାନୁଭୂତି ଦେଲେ, ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ଆଭାରୀ ରହିଥିଲା ବିକାଶଙ୍କ ପାଖରେ। ବିକାଶକୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲା ଅବଧୂତ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସକୁ ସେଇ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେଲା ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭାତ ଫେରି ଆସିଛି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସଙ୍କୁ ସେଇ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା ବୋଲି ଅବଧୂତ ପଚାରିଛନ୍ତି। ବିକାଶ ହଁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାକୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଲା ନାହିଁ। କହିଲା ତାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯାହା ମୁଁ ଦେଉଥିଲି ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି କିଛି ସେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି। ମାସେ 2 ମାସ ଚଲିଯିବ, ଆଉ ତା ଭିତରେ କେଉଁଠି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେବ। ବିକାଶ ସେ ତାକୁ ଯିବା ଆଗରୁ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ସେ ନେଲା ନାହିଁ ଏବଂ କହିଲା କି ବିକାଶ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ ସେ ଘରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ସେଥିରୁ ସେ କିଛି ପଇସା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ବୋଲିକି ଆଉ ସେ ପଇସା ନେଲା ନାହିଁ। ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ କଥା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲା? ବିକାଶ ନା। ଯେତେ ପଚାରିଲି କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। ତା କଥାରୁ ଏମିତି ଖାଲି ମନେ ହେଲା ସେଠି ରହିବା ଆଉ ତାର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ଅବଧୂତ ଜାଣେ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ନିର୍ଜନରେ ରହିବାକୁ। ଯେ ସେଠୁ ଗଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସହର ଛାଡ଼ିକି ନିର୍ଜନରେ ରହିବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅବଧୂତ କହିଛନ୍ତି ଡାଏରୀ ପଢ଼ିକି। ବିକାଶ ଏକା? ହଁ, ଏକା ରହିବାକୁ ତ ଯାଇଥିଲା। ସହରଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ରର ନିର୍ଜନ ବେଳାରେ ବସି ସେ ମନେ ପକେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କଥା, ତା ନିଜ କଥା ଆଉ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚର କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ବିକାଶ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଅବଧୂତ ତା ଡାଏରୀରୁ। ସେଥିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ଯେତେ ଦିନ ସମ୍ଭବ ସେ ସମୟର ମଧୁର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ହୁଏତ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ସେ ସୁଖ ଆସିନପାରେ। ବିକାଶ ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ କେବେ ଦେଖିନି? ଅବଧୂତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାର ପରର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ତା ପରର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁନି। ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଆପଣ କହିଲେ। ବିକାଶ କେମିତି ଛଟପଟ ଅନୁଭବ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଅବଧୂତ କୁଆଡ଼େ ଘରକୁ? ବିକାଶ ନା, ମାନେ ବାହାରୁ ଟିକେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ମନେ ନ କରିବେ ଟିକେ ବାହାରୁ ଟିକେ ଆସିବି। ଫିଡ଼ା କାଲି ତୁମେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ମନେ ନ ପଡ଼ିବ, ଇଚ୍ଛା ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବରଂ ଏଇଟା ରଖିଥାଅ। ମାନେ ଏ ସମୟରେ ବିକାଶ ଆଉ ଫିଡ଼ା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ବିକାଶର କିଛି ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ବୋଲି ବିକାଶ ସଫେଇ ଦେଇକି କହିଛି। ଏ ଜାଗାରେ ଫିଡ଼ା କ'ଣ କହୁଛି? ଫିଡ଼ା କହିଲା ଯେ ବିକାଶ କହିଲା କି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଆସିବି ବୋଲିକି। ତ ଫିଡ଼ା କ'ଣ କଲା ଯେ କାଳେ ତୁମର ଯଦି ଫେରି ଆସିବାକୁ ମନେ ନ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯିବ ଯଦି ମନେ ନ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ହୀରାର ହାତର ମୁଦ୍ରାଟା ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଏଇ ହୀରା ମୁଦିଟିକୁ ରଖିଥାଅ। ମାନେ ହୀରା ମୁଦିକୁ କାଢ଼ିକି ଯେଉଁ ହୀରା ମୁଦି ବିକାଶ ଫିଡ଼ାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ହୀରା ମୁଦି ଫେରେଇ ଦେଲା। ବିକାଶ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଫିଲା, ମୁଁ ଠିକ ଭାବୁଥିଲି ତୁମେ ଏଇଆ କରିବ। କରୁଣା ଫିଲା ବିକାଶ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଗେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଘୃଣା ଭାବ ନାହିଁ। ଏବେ ବରଂ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ବେଶୀ ସମ୍ମାନ କରୁଛି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତୁମେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ନ କରିବାର ଯେତେ କୈଫିୟତ ଦେଇଥିଲ ଏସବୁ ମୁଁ ମିଛ ବୋଲି ଆଗରୁ ବରାବର ଜାଣିଥିଲି। ଏବେ ଅନ୍ତତଃ ସତ୍ୟଟା କହିବା ପରେ ତମେ ମୋ ନିକଟରେ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ ସେଥିରେ ଆଜି ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ। ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ତାର ସାକ୍ଷାତ ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବଡ଼ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏବେ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଆଗର ସେ ଶିଳା ବିକାଶ ନୁହଁ ଯେଉଁମାନେ ଘଣ୍ଟାଏ ଆଗେ ଏଇ ଟେବୁଲ ଏକାଠି ବସୁଥିଲେ। ପୁଣି ସବୁ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରସନ୍ନ ଶିଳା ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାପା। ତାପରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ହେବ ବିକାଶ ଜାଣନ୍ତି? ବିକାଶ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନା, ମୋତେ ବରଂ ଟିକେ ବାହାରୁ କଥା ଦେଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବି। ନୀରବରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୁହା ହେଇଛି, ଏଇ ସମୟରେ ମାନେ ଶିଳା କହିଛି
যে ବିକାଶ ପ୍ରତି ତାର ଭଲ ପାଇବା ହେଇଛି ଏବଂ କୋଉଥିପାଇଁ ସେ ମୋଦିକୁ ମାନେ ଫେରେଇ ଦେଇଛି। ତ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତାପରେ ମାନେ ଇଏ କହିଛି ଦେଖ ଯେ ତୁମେ ଯୋଉ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇଥିଲ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ ମୁଁ ଆଜି ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବଡ଼ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଆଜି ହେଉଛି ସେଇ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଏବେ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଆଗର ଶିଳା ଆଉ ବିକାଶ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଘଣ୍ଟାଏ ଆଗେ ଟେବୁଲ ଏକାଠି ବସୁଥିଲା ପୁଣି ସବୁ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛି। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଶିଳା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶିଳା ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି ବାପା, ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ବିକାଶ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଦି ଫେରାଇଲା ପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ବିକାଶ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲିକି ଶିଳା କହିଛନ୍ତି। ବିକାଶ ବିବ୍ରତ କଣ୍ଠରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନା, ମୋତେ ବରଂ ଟିକେ ବାହାରୁ କଥା ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବି। ବିକାଶ ଚାଲିଗଲେ ନୀରବରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ଶିଳା ଅବଧୂତ ରାଓଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ସେ ଫଟୋ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଶିଳା ପଚାରିଛି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ମୋତେ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଫଟୋ ଦେଖାଇଲେ ସେ ଫଟୋ ତ ଆପଣ ବିକାଶକୁ ଦେଖେଇଲେ ନାହିଁ। ମାନେ ଅବଧୂତ କହିଲେ ଦରକାର ହେଲାନି, କେବଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସର ନାଁ କହିଛି କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ଦେଖେଇନି। ପ୍ରଥମେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଖେଇଛି, ଏହାକୁ ଫଟୋ ଦେଖେଇନି, କେବଳ ନାଁ କହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ବୋଲିକି। ସେ ଜାଣିବ ରେବା ଦାସ ଏବଂ ଇଏ ନାଁ ବଦଳେଇକି ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦାସ ଲାଗି କହିଛି, ସେତିକି କହିକି ଇଏ ଜାଣି ଯାଇଛି। କରୁଣା ଫଟୋ ସେଇ ଝିଅଟିର? ଅବଧୂତ ହୁଁ ଦେଖିବେ? କରୁଣା ନା 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 ମୋର ଦେଖି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅବଧୂତ ଲାଭ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ତେବେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଥରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ବୋଲିକି ଅବଧୂତ କରୁଣାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଅବଧୂତ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ବାପ ପୁଅକୁ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶକୁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନାଁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ କରୁଣାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ଅବଧୂତ ଫଟୋଟି ପକେଟରୁ କାଢି କରୁଣାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। କରୁଣା ତୀବ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଫଟୋଟାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ ଏବଂ କରୁଣା ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। ଆରେ ବାପରେ, ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ତାପରେ ଶିଳା ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ତାପରେ ବିକାଶକୁ ନାଁ କହିବାରୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ତାପରେ କରୁଣା ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। କରୁଣା ଚମକି ପଡି ମୁଁ ଚିହ୍ନିବି କେମିତି? ଅବଧୂତ ଫଟୋଟି ଅନେକ ଦିନ ଆଗେ ବୋଧେ ଉଠା ଯାଇଥିଲା, ହୁଏତ ଚେହେରାଟା ବଦଳି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚେହେରାଟା କ'ଣ ଏତେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଯେ ମୁହଁ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ମିଳୁନାହିଁ? କରୁଣା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଅବଧୂତ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। କରୁଣା ରାଗାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତା ମାନେ? ଅବଧୂତ ତା ମାନେ ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କରୁଣା ଜୋର ଗଳାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ। ରେବା ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଁ ଏତେବେଳ ଯାଏ ଚୁପ୍ କରି ଶୁଣୁଥିଲି ବୋଲି ଆପଣ ବୋଧେ ମନେ କରୁଥିଲେ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ନାହିଁ। ମୋ ଘରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କିଛି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡିବ। ଅବଧୂତ କ୍ଷମା? ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ବୋଲି କ'ଣ କ୍ଷମା ମାଗିବି? ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନା, ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଯେ ସେ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସହରର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ। ଅବଧୂତ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତିକି ସୁବିଧାର ହକଦାର, ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ବି କରିବେ ନା। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଏଠିକି ଡାକି ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ କଳି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅବଧୂତ ସାଙ୍ଗରେ। ଶିଳା ତା ନ ହୋଇପାରେ ମୋର ମନେ ହେଉଛି। କରୁଣା ଶାସନ କଣ୍ଠରେ କ'ଣ? ଶିଳା ସତେ ବୋଉ, ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ କଥାଟା ଟିକିଏ ଭଲ କରି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ସବୁ କଥାକୁ ଗୋଲମାଲିଆ କରିଦେଉଛୁ। ଏଇ ଦେଖ ତ, ସାମାନ୍ୟ କେତେଟା ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇବାକୁ ଯେ ଝିଅଟା ଦାବି କରି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ନା ବାପା ତାକୁ ଚାକିରିରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଗଲି, ମୋଠୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା। ବେଶ ସେଇ ହେଲା ତାର ଦୋଷ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରରୁ ତା ଚାକିରି ସେ ହରେଇଲା। ସେମିତି ବିକାଶ ବି ନିଜ ସଉକ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଣି ପାଖରେ ରଖିଲେ, ସଉକ ସରିଗଲା ସେ ବି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ଯେ ବିକାଶ ବି ନିଜ ସଉକ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଣିକି ପାଖରେ ରଖିଲେ, ସଉକ ସରିଗଲା ସେ ବି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆଣିକି ଯୋଉ 2 ମାସ ରଖିଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ତାଙ୍କର ସଉକ ପାଇଁ ରଖିଲେ ବୋଲି କହିଛି। ଆଉ ତୁ ବୋଉ ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖିଲୁ, ମନେ ହେଲା ବେଶ ଚିହ୍ନି ପାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହିଲୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯଦି ସତ କଥା କହିବାକୁ ପଛେଇଲୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାବୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ କାହିଁକି? ତୁ ତ ସତ କଥା ଫଟୋ ଦେଖିଲୁ, ଚିହ୍ନିଲୁ, ଆଉ ତୁ ମାନେ କହିଲୁନି ତ ଅବଧୂତ ଆଉ କାହିଁକି କ୍ଷମା ମାଗିବେ? ତ এই জায়গায় সিধা সিধা কুହାଯାଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ତାକୁ ଖେଦି ମାନେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ତାପରେ ସେ କମ୍ପାନୀରୁ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ସେ ବିତାଡ଼ିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସେବା କୁଟୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରରୁ ବାହାର କରିଛି କିଏ? ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋରରୁ ବାହାର କରିଛି ଶିଳା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଝିଅକୁ 2 ମାସ ରଖିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ ସରିଗଲା ପରେ, ସଉକ ସରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ହୀରାମୋଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂଚନା ନ ଦେଇଥିଲେ ବି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ହୀରାମୋଦି କିଏ? ହୀରାମୋଦି ଶିଳା ବିକାଶକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ଏଇଟା ତୁମେ ମାନେ ଶୁଣୁଛ ବୋଲି ତୁମକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଟେକ୍ସଟକୁ 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପଢିଛି। ବଟ୍ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ବି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେ ସେତେ ମନେ ରହେନି ଯେତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ମନେ ରହେ।
कहीं एटा तो यूट्यूब रो कहार आलोचना है नहीं मु तो शुणी पारिनी तो मुझे पढ़ी तीन थर खंडे पढ़ी बट गोटे गोटे जिन तीन थर पढ़े से जिन गुड़ाक भूली हो जाए कहीं मुझे बहुत आगु पढ़ी से तो जान लो तीन जन तापर चतुर्थ नंबर रे तीन जन दायी से झीर मृत्यु पर तीन जन आंशिक दायी करुणा कथा पड़ी दुर्गा प्रसन्न पुणी किए आसिला करुणा विकास बोधे फेरी आसिले अवधूत अजित बाबू भी बाहरी जाई पारि थांती दुर्गा प्रसन्न मैंने कबाट बंद है तो किए आसिला समस्त देखी दुर्गा प्रसन्न अजित अच्छा मुझे देखी आसुची दुर्गा प्रसन्न भीतर को गली अवधूत करुणा को लक्ष्य करके अच्छा आपण नारी कल्याण समितिर सभापति ना करुणा निरुत्तर अवधूत पचारे आपण नारी कल्याण समितिर सभापति ना नारी कल्याण समितिर सभापति ना करुणा निरुत्तर फिला चुप रहिलु कहीं बो कहूनु हाँ अवधूत कौन स्त्री लोक जदि किसी विपद में पड़े ताहले आपण समिति को ताको साहाय्य दिया जाए ना आपण समिति ताको साहाय्य दिया जाए ना करुणा समितिर काम तो फेया कहीं कौन है अवधूत 2-3 सप्ताह तले समितिर बैठक बसीला हाँ अवधूत से बैठक में आपण सभापति थिले करुणा विरक्त थिले कौन है कर मुझे थी सभापति अवधूत कौन है आपण चाहती कहबी कौन है आपण चाहूँ शुणा को कहबी दुर्गा प्रसन्न भीतर को बसी आसिले खूब विव्रत देखा जाती दुर्गा प्रसन्न ऊपर तल सब घर देखिली अजित केउठी नाही करुणा ता देह जे भल नथिला कुआडे गला से दुर्गा प्रसन्न भल नथिला तो कराजिबो कोन तार तो एठी रहिबा कोनसी दरकार नाही अवधूत दरकार नाही माने या भितरे से जदि फेरी न आसंती मते जाई तांको खोजी आनिबा को पड़िबो दुर्गा प्रसन्न हम कोन परस्पर को भयभीत विचलित दृष्टि चाहिए फिला ना ना खोजिबा को जिबार दरकार पड़िबोनी भाई बोधे मुंडटा ठंडा करबा को बाहर को चली जाइछंती संगे संगे फेरी आसीबे जे अवधूत ताहिले भलो हेबो करुणा माने अवधूत आपण ठार मोर उत्तर पाइले मु निश्चय आपन को यार उत्तर देबी जे काहे कि मु अजित को इनक्वारी करबी आपण प्रथम मोर उत्तर दियंतु दुर्गा प्रसन्न आपणकर कि उत्तर तांकर चाहंती मो प्रश्नर प्रश्न कौन सी उत्तर देବାକୁ बाध्य नुहंती अवधूत कहले बाध्य नारी कल्याण सभापति समितिर सभापति थिले से मो प्रश्न उत्तर देବାକୁ बाध्य प्रश्न कारण अवधूत कारण अल्प समय पूर्वे विकास कहले जे संध्या दास संगे गत मार्च मास परठारु तांकर आउ देखा होइनी किंतु मात्र 2 सप्ताह पूर्वे अवधूत कौन माने ये कौन कहले विकास जे मार्च मास परठारु तांकर आउ देखा होइनी किंतु 2 सप्ताह पूर्वे मिसेस पटनायक बा करुणा पटनायक संगे संध्या दासर देखा होइतिला खाली देखा नुहे कथावार्ता भी अरे बाप रे पुणी गोटे रोमांच गोटे मृत्युर रोमांच माने बाहरी बाहरी आसुची प्रथमे कुटीर प्रतिष्ठान विताड़ित पर से भेराइटी स्टोर विताड़ित तापर विकास ताको रखिचंती काम सला पर ताको बाहर करिचंती बोली कहै छि एवं तापरे लास्ट कोन होइछि लास्ट तो नुहे तापर मध्य भाग रे कोन होइछि जे ए जो करुणा से मध्य फिला को जानिचंती देखिचंती ता सहित कथावार्ता करिचंती फिला आश्चर्य होई बहु तोरा प्रश्न इन्स्पेक्टर बाबू सत्य कहउचंती करुणा अवधूत साहाय्य पाई से आपण को नारी कल्याण समितिर द्वारस्थ होइतिला करुणा हाँ अवधूत रेवादास नारे नुहे करुणा किंतु संध्या दास नारे रेवादास नारे नुहे संध्या दास नारे नुहे अवधूत ताहिले कहले कि रेवादास नारे नुहे से रेवादास नारे आसी नथिला संध्या दास नारे आसी नथिला अवधूत ताहिले करुणा प्रथमे से निजको पटनायक घर माने आम घर बहु बोली परिचय देला प्रथमे से आम घर बहु बोली परिचय देइछि दुर्गा प्रसन्न चित्कार करी उठिले पटनायक घर दुर्गा प्रसन्न करुणा असंभव या होई पारे ना मु ता कथा शुणी प्रथम ताको संदेह गली एपरि लोकंकु किछि साहाय्य दिया जाय पारे ना जानि शुणी मिछ कहूतिला दुर्गा प्रसन्न निश्चय जानि शुणी खूब बेसी आस्पर्धा नथिले एमिति साहस के करि पारे ना एमिति केमिति आसी से कहितला आम घर बहु बोली कि पुणी साहाय्य मागिबा को जाइछि तुम पाखकु नारी कल्याण समितिर सभापति हिसाब रे करुणा पटनायक पाखकु अवधूत ता माने देखाबा संगे संगे आपण ठीक करि नैतिले जे ताको किछि साहाय्य दिया जिबा उचित नुहे करुणा एपरि लोकंको साहाय्य देबा आपण उचित मने करंती जे कि मिछ कहूची मो घर ना रे कलंक लगाउची मो घर ना रे मो घर बहु बोली परिचय दउची ताको मु साहाय्य करबी अवधूत से आपण कमिटर मीटिंग रे झीटी विरोध में अन्य मान प्रभावित कले ना करुणा कली प्रथम से मते एणु तेणु कथा कही तर्क कर चेष्टा कला कौन ना से आम घर बहु आउ स्वामी तार ताकू छाड़ी चली जाइए किंतु एते सहजरे तो मु ठकी जीवा लोक नुहे
पचारे कहा बहु कहा स्त्री कथाटा सत होइतिले ना किछि उत्तर मिली थांता बाध्य होई कहिला जहा सबु कहितला सबु मिछ कुआडे पटनायकर कथाटा मन को आसिला आ को कहिदेला अवधूत काहेकि से नारी कल्याण समिति रु साहाय्य चाहिथिला करुणा मोर कहिबार किछि दरकार नाही से कथा आपण हुए तो भलो करी जानिथिबे अवधूत जाने किंतु आपण माने समिति रे की विचार कले से कथा मु जानिया को चाहे ताको से जो आपण को नारी कल्याण समिति को साहाय्य पय आसीतिला आपण माने कमिटी रे कोन विचार कले ताको साहाय्य मिलबा उचित ना नुहे विचार कोन कले आपण माने कमिटी रे बोली कि अवधूत पचारि जंती करुणा एठी तार आलोचना करी किछि लाभ नाही करुणा अवधूत आलोचना करिवार लाभ नथिले से प्रश्न मु उठांती नाही मु इनक्वारी पय आफिछि इन्स्पेक्टर मु जदि आलोचना करी किछि फायदा हो नथा ताहले सेही प्रश्न मु काहे के उठाई थांती बोली कहिले करुणा जहा आपणकर जानिबार दरकार नाही से विषय आपण जदि मोटारू कथा आदाय करिवार चेष्टा करूथांती ताहले भूल करूजंती कोन मु एमिति करि पकेइछि जे आपण को जवाब देबा को पड़िबो झियोटा साहाय्य पय आसीतिला साहाय्य तो जेमिति दिया सेमिति दिया जाय पारे ना ता कथारे मोर मूलरू संदेह होला समितिर अन्य मानक मु सेया कहिली एपरि स्थले साहाय्य न देबा हमर कर्तव्य से झियोटा मिछ कहउतला से ठकुतला सेति पय हमें ताहाको साहाय्य देलुनु कर्तव्य मने करी जहा करिछि से विषय अधिक आलोचना करबा को मु इच्छा करे ना आपण मते बाध्य करि परिबे नाही जे से जो मिछ कहउतला पटनायकर रे बहु बोली परिचय देउतला मु ताको कहिला परे सेता मिछ को मानि नेला सेति पय हमें ताको साहाय्य कलुनु बोली कहिजंती अवधूत माने ये कहले बाध्य करि परिबोनी ओ तो कहले बाध्य करिवि आपण मस्त बड़ भूल करिसंती एई भूल पई सारा जीवन आपण अनुताप करिवे थरे जदि मो संगे डॉक्टर खाना को जाई से झियोटिकी फिला चित्कार करि उठी आ से कथा उठंतु नाही इन्स्पेक्टर बाबू से दिह से जिनिस भाबिला बेले को से झियोर मृत्यु कथा भाबिला बेले को मो देह थरी उठुची अवधूत उठांतु नाही कहिले चलिबो नाही संध्या दास मां हेबा को जाउतिला संध्या दास मां हेबा को जाउतिला फिला आपण कहतु जहा कहते मिछ ए अवस्था से केमिति एसिड खाइला आपण कहतु एटा मिछ कि ए मां पाक जाउतिला से एसिड केमिति खाइला अवधूत आउ की उपाय थिला तेरो फिला ए सब कथा तू जानिथिलु बो करुणा जानिबी कोन बा करिथांती सेति पई तो से नारी कल्याण समिति को जाइतिला साहाय्य नेवा पई से पटनायकर बहु से गर्भवती थिला सेति पे जाइतिला नारी कल्याण समिति को साहाय्य नेवा पई अवधूत हां सेति पई जाइतिला दुर्गा प्रसन्न माने देखंतु ये सब भितरे हम विकास नाही तो माने देखंतु से जो गर्भवती हितिला नारी कल्याण समिति को जाइतिला पटनायकर बहु बोली परिचय दउतिला ये सब भितरे हमर विकास नाही तो विकास रो से काम नुहे तो विकास समिति किछि करिनि तो मुरी पचले अवधूत ना विकास करिनि काहे ना ये पटनायकर बहु बोलुतला विकास करिनि बोली कहले दुर्गा प्रसन्न ओ शांति पाइले माने सब विकास रो काम नुहे जानिले अवधूत किंतु आपण जे चुप रहिले ताहेले आपणकर आउ किछि कहबाकू नाही ओ तो पचारिले करुणा विरक्ति रे अछि ताकू जहा कहितली आपन को फेया कहूची आपणकर जदी आउ किछि जानिबार इच्छा अछि ताहेले जाई सेही लोकटिर खबर नियंतु जीएफओ पाई दाई जे आपन को जदी अधिक किछि जानिबार अछि ताहेले प्रकृति रे से जो गर्भवती हेतला ता पछर कारण कोन लोकटा सेति में दाई आपन जाई कि से जिनिस बुझंतु मते आसी पचारिले मु को करबी अवधूत दाई कोन आपण नुहंती भाभी देखंतु तो कि असहाय अवस्था रे से आपण पाख को जाइतिला आपणकर निजर छुआ पिला अछंती मां हेबा जी कोन से कथा आपण को अजणा नुहे से अवस्था रे आपण इच्छा करितिले अनेक किछि ता पई करि पारि थांते टंका देई साहाय्य करि पारि थांते निज झियो मने करी निज कोळ को टाणी नै पारि थांते बंधु मने करी उपदेश दे पारि थांते किंतु भूल रे थरे ता अवस्था भाबिले नाही से असहाय निस्व साहाय्य पई से आपण पाख को जाइतिला आपण अन्य मानक प्रवर्ताई ताकू मिछुआ बोली कहि प्रमाणित करे कि ताकू खाली हाथ रे फेरे देले एमिति करिवा कथा कि बोली अवतराव पचारि छंती फिला कहि छी छी बो तू छी मु भाबी नथिली तू एमिति करिवो बोली कि ए तू कोन कलु बो बोली कि फिला कहि छी दुर्गा प्रसन्न किंतु करुणा कथाटा जदि सत्य होई थाए ताहारे निश्चय दिन ना दिने जना पड़िबो माने खबर कागज बालांको कथा तो जानो केते बेले जदि कथाटा सत्य होइतिबो तारे निश्चय दिन ना दिने जना पड़िबो एमिति तुमे करिचो कि सत्य बोली दुर्गा प्रसन्न मते करुणा को कहले करुणा तुमे चुप करो दोफड़ा जेमिति खाली मोर सेवा कुटीर शिल्प प्रतिष्ठान रु किए ताकू तोड़ी देइदिला भेराइटी स्टोर रु चाकरीटा तार गला किंतु मु तो आपण मान को कहिची एथिरे मोर किछि दोष नाही कोन अन्याय मु ताको कहिली जहार पिला ता पाख को जा एते कांड से करिछि एते बेले ता पाखे ओडी बसिबु ताको बाहा हेबा को सेते निजको पटनायक घर बहु बोली परिचय देला जेले से कहिला से गर्भवती बोली कि मु ताको कहिली जे एते कांड करिछि ता पाख को जा तू ता पाखरे ओडी बसिबु बाहा हेबा को बाहा जदी
ହେଇ ପାରିବ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ ତ କରିପାରିବ। ଯିଏ ଏମିତି କରିଛି ତୁ ତା ପାଖକୁ ଯା ବୋଲି କରୁଣା ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଝିଅକୁ। ଅବଧୂତ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ସେ କଣ କହିଲା? କରୁଣା ବାଜେ ଯେତେ ସବୁ ଏଣୁ ତେଣୁ ବାଜେ କଥା। ଅବଧୂତ ବାଜେ? କରୁଣା ବାଜେ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ? ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିବେକ ସେ ପ୍ରକାର ଝିଅ ମୁହଁରେ ବଡ କଥା। ସେ ଝିଅ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ବିବେକର ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲା। ଅବଧୂତ କର୍କଫଟ କଣ୍ଠରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଝିଅ କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? କାର ବୋଲିକି ଏଫିଡପି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆପଣ ମାନେ ବାଜେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କର୍କଫ କଣ୍ଠରେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଝିଅ ସେ? କାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି? କାର ବୋଲିକି ଏଫିଡପି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡିଫେକ୍ସନ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ପଡିଛି। ହଠାତ୍ କଣ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ଅବଧୂତ ରାଓ ଅତି କର୍କଶ ଭାବରେ ବାଧା ଦେଇ ଆପଣ ଚୁପ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଅଛି। କଣ ସେ କହିଲା ବୋଲିକି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସନ୍ନ, ସେ ସମୟରେ ଅବଧୂତ ତାକୁ ବାଧା ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି। କରୁଣା ଭୟଭୀତ କଣ୍ଠରେ ମାନେ ଇଏ କହିଲେ କି ଆପଣ କାହାକୁ ବାଜେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କାହାକୁ ବାଜେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଝିଅ ସେ? କାହା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? କାର ବୋଲିକି ଏଫିଡପି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡିଫେକ୍ସନ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଝିଅ ପଡିଛି ଆପଣ ତାକୁ ବାଜେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କରୁଣା ଭୟଭୀତ କଣ୍ଠରେ କହିଲା ତାଙ୍କର ବୟସ ଅଳ୍ପ, ତାପରେ ଖୁବ ବେଶୀ ମଦ ଖାଆନ୍ତି, ବିବାହରେ କେହି ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିପାରିବେନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିଲି ତାକୁ ବିବାହ କର, ତାଠାରୁ ପଇସା ମାଗ ବୋଲିକି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କହିଲା କି ସେ ତାଙ୍କର ବୟସ କମ, ସେ ମଦ ଖାଆନ୍ତି, ବିବାହରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିପାରିବୁନି। ଅବଧୂତ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପଇସା? ଅବଧୂତ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ ତାକୁ ଯାଇକି ତାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ସେ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କରୁଣା କହିଛନ୍ତି କି ତ ମାନେ ତୁ ଯୋଉ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯିଏ ଦାୟୀ, ଯିଏ ଏତେ କାଣ୍ଡ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି, ଯିଏ ତୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଖରାପ କରିଛି, ତାକୁ ଯାହା ବାହା ହେବୁ, ନହେଲେ ତାଠାରୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗିବୁ ବୋଲିକି କରୁଣା ସେ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଝିଅ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରର ବୋହୂ ବୋଲିକି। ତ ସେ ଝିଅ ଉତ୍ତର ଦେଲା କି ଯେ ତାର ବୟସ କମ, ମଦ ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ବାହାଘର କେହି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବୁନି ବୋଲିକି ସେ ଝିଅ କହିଲା। ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ପଚାରିଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ସେ ଝିଅ ସେ ପୁଅକୁ ମାଗିଲାନି? କରୁଣା ଆଗରୁ ନେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଝିଅଟି ଆଉ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲାନି। ଯେ ଆଗରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲା, ଆଗରୁ ସେ ପୁଅ ନେଇକି ମାନେ ସେ ଝିଅ ଯାହାକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରର ବୋହୂ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ରେବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଅଡିସନ ଯୋଉ ମାନେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରର ବୋହୂ ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଥିଲା, ସେ ଆଗରୁ ତା ମାନେ ଯାହା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତାକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ଦଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ କାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ପରେ ସେ ଝିଅ ପଇସା ନେଲାନି। ଅବଧୂତ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ କାହିଁକି ପଚାରିଥିଲେ? କରୁଣା ହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ଉତ୍ତରରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ଅବଧୂତ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା କାହିଁକି ନଉନି ବୋଲିକି ସେ ଝିଅ କୋଉ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା? କରୁଣା ତାଚ୍ଛଲ୍ୟରେ ରାଜି ପୁଣି ହେଲାନି, ସେମିତିକା ଝିଅ କୁଆଡେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ତାକୁ ଛାଡିଦେବେ? ଅବଧୂତ ରକ୍ଷକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ବାଜେ ମତାମତ ଦେଲେ ଆପଣ ନିଜର ବିପଦରେ ପଡିବେ। ଯାହା ପଚାରୁଛି ସିଧାସଳଖ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ସେ ଝିଅ କାହିଁକି ରାଜି ହେଲାନି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅ ସହିତ ଯୋଉ ପୁଅ ଖରାପ କରିଥିଲା, ସେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲା ସେ ଝିଅ ନେବାକୁ କାହିଁକି ମନା କଲାନି ବୋଲିକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ମତେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। କରୁଣା ଲୋକଟା ଦିନେ କୁଆଡେ ମାତାଳ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁ କହୁ କହିଦେଲା ଯେ ଟଙ୍କା ତା ନିଜର ନୁହେଁ, ଯେ ସେ ଯୋଉ ପୁଅ ସହିତ ସେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରର ବୋହୂ ବୋଲି ଯୋଉ ପରିଚୟ ଦଉଥିଲା, ଯାହା ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ କେବେ ମଦ ପିଇକି କହିଦେଲା ଯେ ଟଙ୍କାଟା ତାର ନିଜର ନୁହେଁ। ଅବଧୂତ ଆଣୁଥିଲା କୋଉଠୁ? କରୁଣା ଚୋରି କରି। ଅବଧୂତ ତା ମାନେ ଚୋରି ଟଙ୍କା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା? ଅବଧୂତ କହିଲେ ତା ମାନେ ଯେଉଁ ପୁଅ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ଘରୁ ଚୋରି କରିକି ପଇସା ଆଣୁଥିଲା, ସେ ଚୋରି ପଇସାକୁ ସେ ଝିଅ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲାନି ବୋଲି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା? କରୁଣା ପ୍ରଥମେ ନିଜ କଥା ଯାହା କହୁଥିଲା ସେ ସବୁ ମିଛ, ତେଣୁ ତା ପଛରେ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ସତ ନା ମିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅବଧୂତ କିନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ଯାହା କହିଛି ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଲୋକଟାକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲା। ମାନେ ଅବଧୂତ କହିଲେ କି ଯଦି ସେ ଯାହା କହୁଛି ଯଦି ସତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଝିଅ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକି ଯାହା କହିଥିଲା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେ ସବୁ ସତ, ତାହେଲେ ଲୋକଟାକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲା। କହୁନା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତା କଥା ଗୁଡାକ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କଲିନି କି, କାହିଁକି ନା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରର ବୋହୂ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲା, ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି କହିଲା, ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ବକିଲା, ତା କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ଅବଧୂତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଝିଅଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ବୋଲି ଅବଧୂତ ପଚାରିଲେ। କରୁଣା ଏବେ ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେ ଦାୟୀ ଏ କଥା ମନେ କରିବି କାହିଁକି? ଅବଧୂତ ଦାୟୀ ତାହେଲେ କିଏ? କରୁଣା ସିଧା କଥା ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି, ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜେ ଦାୟୀ। ଶିଳା ସେ ନିଜେ? ବାଃ ଭଲ କଥା କହୁଛୁ ବୋଉ, ଥରେ ବାପା ତାର ଚାକିରି ନେଲେ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ, ଅଥଚ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଲା ସେ। ଥରେ ମାନେ ବାପା ତାର ଚାକିରି ନେଲେ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତାର ଚାକିରି ନେଲି, ଅଥଚ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ।
অবধূত দায়ী সে নিজে না তীব্র দৃষ্টিরে করুণা অবশ্য সেইপাই সে লোকটার মধ্য দোষ অছি ঝিওটা কথা যদি সত হইতাই তাহলে সে মাতাল লোকটা মধ্য শাস্তি পাইবা উচিত যে ইয়ে কহিলে কি যদি সে কথাটা সত হইতাই তাহলে সে মাতাল লোকটা মধ্য শাস্তি পাইবা উচিত তেণু তাকে শাস্তি দেওয়া পাই এটি বাজে আলোচনা বন্ধ রখি যদি নিজের ডিউটি বজাইবাকু ডিউটি ঠিক সে করা ইচ্ছা করতে তাহলে যাই সে লোকটাকে ধরন্তু যে সে ঝিও সাংরে খারাপ করেছিল সে লোকটা মধ্যে দায়ী সে লোকটাকে যাই আপনার ধরন্তু এ ঘরে কোন আলোচনা করছেন বলিকি করুণা কইছন্তি অবশ্য কহিলে মো পাই ব্যস্ত হবার কিছু নাহি মো ডিউটি মতে ভালো ভাবে জনা লোকটাকে খোঁজি বাহার করিবারে মতে কষ্ট হেবনি সে কইছন্তি অবশ্য যে লোকটাকে বাহার করিবাকু মোর কষ্ট হেবনি সে লোকটা কিয়ে তাকু বাহার করিবাকু মোর কষ্ট হেবনি বলিকি এ জায়গায় কইছন্তি এবং এতিকিরে আমার এই পার্টকু আমি এতিকিরে রখিবা 5টা পার্ট আমার কমপ্লিট হয়ে গলা এবং আশা করি তোমার মানে পাখাপাখি মে বি সাগর মন্থনর বহুত গুলো জিনিস বুঝি পারিথিব কাহানি আরম্ভ হইতলা নর্মাল তাঙ্ক ঘরু তাঙ্কর ডাইনিং হল রু এবং তারপরে উভয়ଙ୍କ ভিতরে কথাবার্তা এবং গোটে ঝিও যে মরি যাই রেবা দাস সেই সমস্ত দায়ী প্রথমে তো দায়ী সেতিরে অছন্তি আমার দুর্গা প্রসন্ন যে তাঙ্কু তাঙ্কর সেবা কুটির প্রতিষ্ঠান বিতাড়িত করিছন্তি তারপরে দায়ী রହୁଛି আমার কিয়ে যে দায়ী রହୁଛି ফিলা যে কি তাঙ্কু সে যে দোকানরে কাম করুতলা সে দোকান তাকু খেদি দিয়া যাইছি দুইটা হলা তাঙ্কর দুই জন দায়ী দুই জন তারপরে রেবা দাস ଥିଲେ তারপরে ফির দেবা রেবা দাস পরবর্তী সময় তার না পরিবর্তন করিকি ହେଇଛି সন্ধ্যা দাস যেতেলে ହେଇଛି তাকু বিকাশ সেই সময় বহুত দিন পর্যন্ত আশ্রয় ଦେଇଛନ୍ତି কিন্তু বিকাশর সে জায়গায় দোষ অছি বলে ফিলা কହୁଛି ফিনা কিন্তু বহুত জায়গায় বিকাশর দোষ উপরে আলোচনা করা যায়নি বিকাশ কেবল তাকু আশ্রয় ଦେଇଛି বলিকি তারপরে দোষ রହୁଛି কি 4 নম্বরে যদি বিকাশকে আমি দেখিবা 1 2 3 তারপরে তাঙ্ক ঘরর যে তা পত্নী যে করুণার নারী কল্যাণ সমিতিকে সে ঝিওটা গর্ভবতী হয়ে আসিଥିଲା এবং সে তাঙ্কর সাহায্য মাগুଥିଲା সে পটনায়ক ঘরর বহু বলি পরিচয় দেউଥିଲା তো এতিকি আমি আলোচনা করিছে কিন্তু সে জায়গায় তাকে নারী কল্যাণ সমিতির কোনসি সাহায্য ন দেকি তাকে সে জায়গায় বিতাড়িত করে দিয়া যাইছি এতিকি আমি দেখিଥିଲା তো এই জায়গায় যে প্রশ্নটা বর্তমান আমার মনে উঙ্কি মারুছি যে ডিউটি করা কৌଛନ୍ତି এবং মানে অবদূত কহিলে কি মো ডিউটি কিছু নেই মু যদি সে জনক খোঁজিବାକୁ করবি বহুত জলদি খোঁজিদেবি তো এই জায়গায় সে ঝিও যে কি পটনায়ক ঘরের বহু বলি পরিচয় দেউଥିଲା এবং কহুଥିଲା যে মো স্বামী ঘরু মানে সে ঘরু পয়সা চোরি করନ୍ତି সে মদ্যপ সে তাঙ্কর পয়সা নাই বলি তো এ জায়গায় গোটে চরিত্রকু ফুট করুছি সেটা যে অজিত যদি পটনায়ক ঘরের বহু হইতান্তে তাহলে অজিত প্রতারণারে সে গর্ভবতী হইতিব সে ঝিওটা তারপরে অজিত তো মদ্যপ তো এই জায়গায় মে বি নেক্সট বোধে অজিত উপরে আলোচনা হইপারে নেক্সট পার্টরে তুমি যে দেখিবা মে বি অজিত হইপারে কাহিଁକି পটনায়ক ঘরর বহু বলি কହୁଥିଲା এবং এপটে ইয়ে পচারি পারিছন্তি দুর্গা প্রসন্ন যে বিকাশ কিছু তা সହିତ খরাপ করিଥିଲେ কি তো কইছন্তি না বিকাশ তা প্রতি কিছু খরাপ করে নাহান্তি বলি কি কে কইছন্তি অবতো রাও কইছন্তি কিন্তু সেটা কিয়ে অজিত এবং এই জায়গায় আউ গোটে প্রশ্ন মুঙ্কি মারুছি যেতেবেলে এই যে ইনভেস্টিগেশন করছি একা সাথে সমস্ত ফটো দেখাউনি জন কি পচারুছি কথা বাহার করা প্রথমে ফটো দেখাইলা গোটে ফটো দুর্গা প্রসন্নଙ୍କୁ তারপরে গোটে ফটো দেখাইলা কাহাকু যে ফিলাঙ্কু তারপরে বিকাশକୁ কিছু ফটো দেখেইনি বিকাশକୁ কেবল না কইছি সন্ধ্যা দাস বলিকি এবং তারপরে করুণাকু আউ গোটে ফটো দেখাইছি তো এই যে তিন লোকଙ୍କୁ যে ফটো দেখাইছি তিনটা অলগা অলগা ফটো ବି ହେଇପାରେ এমনি বহুত গুড়ে প্রশ্ন আমার উঙ্কি মারুছি এবং এই নাটক সরিলা পরে আমার কেতে পেজ পাখাপাখি এটা আমার 81 নম্বর পেজ চালিছি আউ দুইটা খন্ডে পাঠ হব বোধে 128 পেজ অছি তো এটা সরিলা পরে যাই আমার এই দ্বন্দ্ব যে প্রকৃতির অবধূত রাও কিয়ে সে আসিଥିଲା লাস্টে প্রকৃতরে সেই ঝিওর মৃত্যু কাহা পাই ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଆଂଶିକ ଦାୟୀ ନା କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ ଏ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଅଧା ପାର୍ଟରେ ମିଳିବନି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଲେଖିକି ସେ ସମୟରେ ନାଟକ ଗୁଡିକ ମଞ୍ଚରେ ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଆଜି ଏତିକି ଅଭିନୀତ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଯେ କାଲି କଣ ଅଭିନୟ ହେବ କଣ ଅଭିନୀତ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ନାଟକ ଗୁଡିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଥିଲେ ଏମିତି କୋଇନଫିଡେନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେ କଣ ହେବ ଆଗକୁ କଣ ଅଛି ଏବେ କଣ ଅଛି ଆଗକୁ ଯେ ତିନି ଜଣ ଦାୟୀ ତାପରେ ସେ କାର୍ବୋଲିକ ଏସିଡ ଖାଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା କେମିତି କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଦାୟୀ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଚାଲିଛି ଏ ନାଟକରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜଣା ପଡୁନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ କିଏ କଣ ହେଇପାରେ ଆଗକୁ ଏଥିରୁ କିଛି ବି ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ନାଟକ ନ ସରିଛି ଆମେ 80 ପେଜ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲାଣି ଆଉ କମ ଅଛି 30-40 ପେଜ ତଥାପି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଛି କଣ ଲାଷ୍ଟରେ କଣ ହେବ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସାଉଥ ମୁଭି ଭଳିଆ এই জায়গায় পুଣି ইন্টারমিশন হেবনি তো সেইটা আমি আলোচনা করিবা এবং এইভাবে ভাবে ফোম টিউটোরিয়াল চ্যানেল সহিত জড়িত হইকি রাও যে মানে চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব করিনা সাবস্ক্রাইব করি দিও লাইক করি দিও এবং বেল আইকন টি অন করি দিও কাহিଁକି ନା ମୁଁ ତ
মানে বহুত জলদি মাত্র তোমাকে 4 দিন আগর তোমার ফিল আপ ফোন করেছিলি 4 দিন ভিতরে তোমাকে এটা 2টা यूनिट তোমার কমপ্লিট করে দেবে এই সন্ধ্যা সুদ্ধা কোকোয়া বি আরো থর পড়াইলি তোমাকে কোকোয়ার প্লেলিস্ট মধ্যে এইতে এড করে দেবি 3টা यूनिट আমার সরি যাব 3টা यूनिट সরি গলা পরে 3 নম্বর यूनिट আমার অর রহিছি কি এই যে তোমার রাজরানী উপাখ্যান আর কোকোয়া থিলা তো কোকোয়া মু অলরেডি পড়াই দেইছি সেটা প্লেলিস্ট এড করে দেবি সাগর মন্থন সরিলা পরে আজ সন্ধ্যারে সাগর মন্থন সরি যাব মানে यूनिट 1 यूनिट 2 কোকোয়া বি সরি যাইছি 3 রাজরানী উপাখ্যান বি সরি দেবা এবং আউ যে একাঙ্কিয়া দুইটা এটাকে ফারিকি 7 দিন উইথ আউ 7 দিন আউ 5 দিন ভিতরে আউ 4-5 দিন ভিতরে তোমার মানে এই যে পেपर 9 ର ଫିଲ୍ ଅପ୍ କୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ পেपर 8 ଆଉ পেपर 10 পেपर 8 ଆଉ পেपर 10 ପଢିବା ଏବଂ ତାପରେ ଏହାର ଯୋଉ ଅପସନାଲ ଯୋଉ ପରକଳମ ନାଟକ ରହିଲା ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଯୁବକ ରହିଲା ଯୋଉଟା କିମ୍ବାରେ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜେମା ଫ୍ୟାମିଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାର୍ଟ 6 ଉପରେ।